ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधा कांत नमस्तुते। माननीय समवेत विदग्ध श्रोतामंडली समस्त मोर अंतरर गभीरतम श्रद्धा प्रदेश निवेदन है भक्ति आ सम्मान। मोर परिचय होउची मीनाकेतन साहू। आपण मानकु आमर भागवत कथामृत चैनल को स्वागत जनाऊँगी। श्रोता मंडली आज मालिका विचार करिबा, मालिका विषय आलोचना करिबा। आम भिडियो जदि आपण मानक भल लगु थाए ताले सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे। एणु एतिकी विनम्र अनुरोध आपण को। अच्युतानंद महापुरुष मालिका वर्णित भयंकर कलिजुग वाणी आज आलोचना करिबा। ताले प्रथम निर्घंटर देखिबा ए घोर कलिकाल कौन घटुची। मालिका स्वयं अच्युतानंद महापुरुष लिखिं। एणु मालिका कथा निश्चित सत्य हम। मालिका कथा केवे अन्यथा न हुए। एणु मालिका मध्य आमर भविष्यवाणी भी दर्शाई देइछन्ति। भविष्य कौन हम कौन न हम से कथा मध्य आमर मालिका आमको सूचई देउछन्ति। एणु आसंतु शुणिबा मालिका वर्णित महापुरुष अच्युतानंद मालिका वर्णित भयंकर कलिजुग वाणी। एणु वर्तमान मालिका विषय आलोचना करिबा। एणु मालिका विषय आलोचना करिबा तो किंतु आमे टिके सतर्क हो जिबा। हैं माने मालिका होची कलिजुगर सतर्क वाणी। आमे टिके सतर्क होबा। आउ निश्चित सतर्क हले भगवान आमको महाभयरू रक्षा करेंगे। हौ आसंतु शुणिबा। घोर कली काल थय न रहिब मुनि हेबे बाट भणा। प्रकृति सांगरे विरति करिबे ज्ञान कहिय कलना। जय जगन्नाथ घर भंगा प्राणी सरबे होइबे फंदा फिकर रे माती। पतुरी संसार तीर मणुथिबे पिले न करी न भीति। जय जगन्नाथ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रोता मंडली
ଆମର ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ମହା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ ନିଜର ମାର୍ଗ ହୁଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେମାନେ ସବଜାନ୍ତାଙ୍କ ପରି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବାଢ଼ୁଥିବେ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବଖାଣୁଥିବେ, ଦେଖେଇ ହେଉଥିବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି। ଆଉ ଘୋର କଳିକାଳ ଥୟ ନ ରହିବ, ମୁନି ହେବେ ବାଟ ବଣା, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରିବେ, ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ମହା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାର୍ଗ ହୁଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି ସେମାନେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବାଢ଼ିବେ, ଦେଖେଇ ହେବେ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବଖାଣୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରୁଥିବେ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରିବେ, ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ଜ୍ଞାନ କଥା କହିକି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମର ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଘର ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାଣୀ ସରବେ ହୋଇବେ, ଫନ୍ଦା ଫିକରରେ ମାତି, ଏ ଫତୁରି ସଂସାର ଚିର ମଣୁଥିବେ, ତିଳେ ନ କରି ନ ଭୀତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ। শ্রোতা মণ্ডলী, ঘর ভঙ্গা প্রাণী সরবে হইবে, ফন্দা ফিকରରେ মাতি, ফতুরি সংসার চির মণুথিবে, তিଳେ ন କରି ନ ভীতি। ঘর ভঙ্গা প্রাণী বললে ঘর ভঙ্গা লোক, হ্যাঁ, ঘর ভঙ্গা প্রাণী সরবে হইবে, ফন্দা ফিকর, নিজর ফন্দা ফিকর করুথিবে, নিজর কর্ম করুথিবে, ইয়াড়ে পরর ঘর ভাঙিবা ପାଇଁ চেষ্টা করুথিবে। ଆଉ ଫତୁରି ସଂସାର ଚିର ମଣୁଥିବେ, ତିଳେ ନ କରି ନ ଭୀତି। ଫତୁରି ସଂସାର ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଚିର ମନେ କରୁଥିବେ, ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରକୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଆଉ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ଚିର ମଣୁଥିବେ, ଖୁବ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବେ, ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା? ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜଳ ବିମ୍ବ ହେବ, ଆଜକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଳେ, ଏ ପାଣ ପଠାଣ ଯେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ, ଦେଖିବେ ଜନ ସକଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। শ্রোতা মণ্ডলী দেখন্তু 1999 মସିହାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣ ଆଉ ପଠାଣ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜଳବିମ୍ବ ହେବ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଳେ, ପାଣ ପଠାଣ ଯେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ, ଦେଖିବେ ଜନ ସକଳେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 1999 ମସିହାରେ ଆଉ ପାଣ ପଠାଣ ମାନେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତାପରକୁ ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଷଣ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ, ମାତା ସୁତରଡ଼ି ଭକ୍ତ ଲୀଳାକୃତ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନ ପାଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଗୋରୁଗାଈ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜଣା କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ଗୋରୁଗାଈ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଖବର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜଣା। ଏଣୁ 1999 ମସିହା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥିବେ,
आउ ए 1999 मसीहा जो बन्या बात्या हला एथिरे पूर्वांचल रे विशेषकर कुजंक एरसेमा पारादीप जगतसिंहपुर बालेश्वर ये अंचल मानक बहुत क्षयक्षति होता आउ भक्त माने सबुबले भगवान को से समय भगवान को डाकुथिले आउ सेतबेले उच्च जाति आउ नीच जातिर भेदभाव न थाए समय आसीबो जेतेबेले प्रलय सृष्टि हब सेतेबेले उच्च जाति और नीच जाति भितर भेदभाव नथिबो समस्ते समान होइतुए सर्वे होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार हमर भागवत कहउछंती आ सर्वे होइबे ऊर्ध्वमुख बोलिबे नारायण रख सर्वे होइबे ऊर्ध्वमुख बोलिबे नारायण रख गोविंद 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 पदुगलुची मकरंद सज्जन मंडली जेतेबेले प्रलय आसीबो लोक मैंने त्राही त्राही डाकुथिबे आउ सर्वे होइबे ऊर्ध्वमुख बोलिबे नारायण रख एणु नारायण रखिबे किंतु भक्त मानक रखिबे नारायण निश्चित रखिबे नारायण परम दयालु निश्चित रखिबे किंतु भक्त मानक रखिबे एणु तापरकू मालिका कौन कहउचंती छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहि प्रभु पथकू श्रीक्षेत्र जे 7 दिन होइथिब भक्त को लोड़ीबाकू जय जगन्नाथ ए भाव विनोदिया ठाकुर से नंदी घोषे बसाइब ए कला पहाड़र विषाद वाणी रे जोरी मना सबु नेब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रोता मंडली छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पथकू प्रभु श्री जगन्नाथ छतिया को पलैबे आउ हाड़िया कमार प्रभु जगन्नाथ पथकू चाहि रही आउ सेठी छतिया बटरे 7 दिन पर्यंत श्रीक्षेत्र हम प्रभु जगन्नाथ जितेबले पुरी छतिया को पलैबे छतिया 7 दिन पर्यंत श्रीक्षेत्र हम आउ कौन हम ना हाड़िया कुमार जे कि अच्युतानंद महापुरुषंकर परम भक्त से प्रभु जगन्नाथ को नंदी घोषरे बसाइब आउ ए कथा घटिब आगामी भविष्य मालिका कथा केबे अन्यथा हुए ना तापर को मालिका कौन कहउचंती 22 पाबछे मीन खेलुथिब सिंहासन रे वरुण ए मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब मरिबे पठाण गण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सज्जन मंडली 22 पाबछे मीन खेलुथिब सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब मरिबे पठाण गण आमर पुरी रे जो 22 पाबछ अछि मीन खेलिब सेठी अर्थात 22 पाबछ जल रे बुड़ी जीव आउ 22 पाबछे मीन खेलित सिंहासन रे वरुण राजा प्रभु जगन्नाथ रत्न सिंहासन को आसवे ता माने प्रभु रत्न सिंहासन उपरे जल माड़ी जीव
22 ପାବଚ୍ଛେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମରିବେ ପଠାଣଗଣ। ମକ୍କା ଆଉ ମଦିନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ପଠାଣମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଏ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା କଥା ଆମେ କେବେ ଅବମାନନା କରିବାନି ବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବାନି। ମାଳିକା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିବେ ରକ୍ତ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମାୟା ବଢ଼ାଇ ନ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବଲୋ ବଉଳ ଜାଣ ଏ ଅଳପ ଦିନେ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ମା ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରି ରକ୍ତ ପିଇ ନେବେ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ। ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗମାୟା, ଯୋଗ୍ନି ମାନେ ବା ଯୋଗମାୟା ବଢ଼ାଇ ନ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ। ତାଙ୍କ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ବା ପାପୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପିଇବେ। ଆଉ ମାଳିକା ବଚନ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଘଟିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତାପରେ ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହିମା ନିନ୍ଦୁକ ଅନେକ ହୋଇବେ ମହି ହେବ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଫଳ ହାନି ହେବ ରସ ହାନି ହେବ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଛଟପଟ। ଜୟ ଜୟ ମାଣେ ଚାଉଳକୁ କାହାଣେ କୁଣିଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ ଏ 36 ପାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବେ କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମହିମା ନିନ୍ଦୁକ ଅନେକ ହୋଇବେ ମହି ହେବ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ। ଫଳ ହାନି ହେବ, ଫଳ ନ ଫଳିବ, ରସ ହାନି ହେବ, ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଛଟପଟ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏ କଳିହତ ଲୋକମାନେ ମହିମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମହିମା ନିନ୍ଦୁକ ଅନେକ ହୁଏ ମହି ହେବ ଜରା। ସେଥିପାଇଁ ମହି ବୋଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ବୃଦ୍ଧ ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଫଳ ନ ଫଳିବ, ରସ ହାନି ହେବ, ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଛଟପଟ। ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ଯୋଉ ଫସଲ କରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିବନି, ରସ ହାନି ହେବ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଛଟପଟ ହେବେ। ପାଣି ଖାଇବା ବିନା ଛଟପଟ ହେବେ, ମରିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା? ମାଣେ ଚାଉଳକୁ କାହାଣେ କୁଣିଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ ଏ 36 ପାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବେ କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଣେ ଚାଉଳକୁ କାହାଣେ କୁଣିଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ 36 ପାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବେ କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡେ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏମିତି ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଣେ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେବ ଅଥଚ କାହାଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଲା ପରିକା ହସ୍ତରେ ପାଇବେ।
देखु अच्छा निर्माल्य पाइला परिका हस्तरे पाइले लोक बंचीबेटी अच्छाटे मरी आउ 36 पाटक समस्त भिक्षा मागिबे 36 पाटक भिक्षा मागिजिबे कूल भुआ शुणी दांडे आ भुआ शुणी माने बा कूल बोहू माने घर कोणरे आउ रहिबे नाही दांडे बुलिबे समय आसीबो कूल भुआ शुणी माने घर कोणरे न रही दांडे बुलिबे आ तापरे मालिका कौन कहउचंती पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ीब संसार मोला प्राणी के खाए पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ीब संसार मोला प्राणी के खाए उंडी खाइबाकू ब्राह्मण जातिता बढ़ी शास्त्र पाए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ीब संसार मोला प्राणी कहीं खाए उंडी खाइबाकू ब्राह्मण जातिटा गढ़ी शास्त्र पाए तार अर्थ होची संसार ए जो श्राद्ध कर लोक मैंने पितृमातृ जो श्राद्ध कर श्राद्ध करेंगे ना से भावना कौन हम जे आम कहीं श्राद्ध करूँ ए मला मनुष्य कौन खाइबा कहे जे आम श्राद्ध करूँ श्राद्ध बुड़ीज संसार आ श्राद्ध करेंगे पितृमातृ जो श्राद्ध करुले आ श्राद्ध करेंगे कहे कौन ना आ मल्ला प्राणी कौन के खाए जे आम श्राद्ध करूँ आउ ये जो ब्राह्मण जातिटा केवल फंदा फिकर कर खाली शास्त्र पढ़ी मंत्र पाठ कर पूजा कर खाली पैसा रोजगार कर लक्ष्य ये ब्राह्मण जातिटा केवल ठकी भंडी पैसा नापी चाहते आउ कौन मालिका कौन कहते ग्रामे ग्रामे दिय अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे मनीष जन्म पाइछ कि परा कथा कहिब कि केबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सज्जन मंडली ग्रामे ग्रामे दिय अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे मनुष्य जीवन करिछ कि परा कथा कहिब कि केबे ग्राम ग्राम मानक आउ देवादेवी मंदिर मान पूजा हब नाही बर्तमान देखंतु ए कोरोना समय मंदिर मान बंद होइछि कि नाही आउ पूजा होउछि मंदिर खोला होउछि ना आउ तांको पूजा जेमति आगुर पूजा करा होतला सेमति पूजा करा होउछि देवादेवी मंदिर सब बंद रहिबो लोक पूजा करिवे नाही आउ वृंदावती को उपाड़ी फिंगी देवे ग्रामे ग्रामे दियो पूजा रहे वृंदावती फिंगी देवे ग्राम मानक देवी देवता मंदिर पूजा करिवे नाही आउ वृंदावती उपाड़ी फिंगी देवे ए भलिया प्रलय आसीबो समय आसीबो आगामी भविष्यत रे सबु अघटन घटिबो एनो सेति सावधान हेणु सज्जन मंडली एबे तो समय हो जाइए परवर्ती पर्याय मालिका आलोचना करिबा वर्तमान पई विदाय नवा जय जगन्नाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।